Wow, grabe. Ang sarap. Amoy pa lang ha. Tikman natin kung masarap guys. Takoyaki nga pala oh. Mmm. 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 Sarap. Mainit pa. Grabe sarap. 100 pesos isang tub. Ang dami ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces. Ang sarap, mainit pa. Mas masarap pala siya kapag mainit pa. Mmm. Mmm. Ham and cheese and flavor. Ang sarap. Isa pa. Sold na yung almusal natin. Mmm. Sarap. Mmm. Grabe. Sarap nung nalalasap ko yung cheese. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap ng cheese. Mmm. Masarap. Para makakarami ako nito ah. Kalahati pa. Sarap. Mmm. Mmm. Sarap. Puro sarap. Mayan ulit. Maghapon natin itong kakainin. Lagyan natin sa plastic. And merienda mamaya. Bye-bye.